नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हम इस वीडियो के अंदर एतिकाफ़ के बारे में हम सुनेंगे। एतिकाफ़ करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा और नफली एतिकाफ़। सबसे पहले ये सुन लें कि वाजिब एतिकाफ़ किसे कहते हैं। वाजिब एतिकाफ़ ऐसा एतिकाफ़ कि जिसके बारे में किसी बंदे ने ये मन्नत मानी हो कि अगर फ़लाँ बीमार या मैं बीमार अच्छा हो गया तो मैं इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा। तो जो ही वो बंदा अल्लाह करीम उसको सेहत अता करता है तो फ़ौरन वो एतिकाफ़ करेगा, उसके ऊपर एतिकाफ़ करना वाजिब है। अब इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ वो ये है कि 20 रमज़ानुल मुबारक को जो एतिकाफ़ हम करते हैं, 20 रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। और इसका टाइम टेबल जो है वो ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाना और फिर ईद का चाँद नज़र आने के बाद फ़ौरन ख़त्म कर देना, ये सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ है जो रमज़ान शरीफ में हम करते हैं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे में भी किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम रमज़ान भी एतिकाफ़ किया। तो हमें रमज़ान शरीफ के अंदर एतिकाफ़ करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और तीसरा एतिकाफ़ है नफली एतिकाफ़। नफली एतिकाफ़ वो है कि जिस तरह बंदा अमूमन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है तो वह अगर वो नियत कर लेता है एतिकाफ़ की, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ की नियत कर लेता है, तो जितनी देर तक वो मस्जिद में रहेगा, ज़िक्र करता रहेगा, नमाज़ पढ़ता रहेगा, तो उसको एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलेगा उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो एतिकाफ़ के बारे में काफ़ी अहादीस मुबारक हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि मसला ये याद रखें कि एतिकाफ़ रमज़ान मुबारक के अंदर जो 20 रमज़ान मुबारक के अंदर हम बैठते हैं और ईद का चाँद नज़र आने के बाद हम उसको ख़त्म करते हैं, वो सुन्नत मुअक्कदा है। और ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ये ऐसी सुन्नत है अलल किफ़ाया। इससे मुराद ये है कि अगर महल्ले में से अगर एक बंदा बैठ जाता है तो तमाम से वो साकित हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी महल्ला, कोई भी मस्जिद ऐसी खाली नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे एतिकाफ़ करने वाला मौजूद ना हो, बल्कि अगर कोई बंदा नहीं बैठता पूरे महल्ले में से तो तमाम महल्ला जो है वो गुनहगार होगा। तो कम अज़ कम एक बंदे को तो एतिकाफ़ करना ही चाहिए, एतिकाफ़ में बैठना चाहिए। इसकी फ़जीलत ये है कि एतिकाफ़ में बैठने वाला जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको वो तमाम नेकियां एतिकाफ़ में अता फरमाता है। जिस तरह बंदा अगर बाहर हो तो बंदा जनाजे में भी शामिल होता है, किसी मरीज़ की इयादत के लिए भी चला जाता है, किसी मरीज़ को पूछने के लिए भी चला जाता है, तो उसको तमाम नेकियों का सवाब एतिकाफ़ करने की वजह से मस्जिद के अंदर ही अल्लाह करीम अता फरमा देता है और उसकी नेकियां जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि सवाब भी दुगना उसका कर दिया जाता है। तो मर्द के लिए एतिकाफ़ के लिए जगह जो है वो मस्जिद है। मर्द जो है वो एतिकाफ़ मस्जिद में करेगा, वहाँ पे उस जगह पे एतिकाफ़ करे जहाँ पे नमाजियों को परेशानी ना हो, बल्कि एक साइड पे जिस तरह हमारे यहाँ ये है कि कोने के अंदर उसका खैमा तैयार किया जाता है, उसके अंदर उसको एतिकाफ़ कराया जाता है। लेकिन इसके अंदर एक ये भी बात याद रखें, वो जो नमाजी के लिए खैमा आप तैयार करते हैं तो नमाज के अंदर उसका पर्दा जो है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब नमाज जमात के लिए खड़ी हो, जमात खड़ी तो फ़ौरन उसके वो पर्दे ऊपर उठा दिए जाएँ ताकि सफ़ जो है वो मुकम्मल हो जाए, सफ़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ ये है कि नमाज के अंदर तो वो पर्दे नहीं हटाते, बल्कि वो जगह खैमे वाली जगह नमाजी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जुम्मे के दौरान तो वो उठा लेते हैं, लेकिन हर नमाज के दरमियान अगर नमाजी बढ़ जाते हैं उस सफ़ से, पीछे सफ़ बनाने की हाजत होती है, तो फिर उस सफ़ को मुकम्मल किया जाए, वो पर्दे हटाए जाए, उस सफ़ को मुकम्मल बनाया जाए, फिर दूसरी सफ़ जो है वो स्टार्ट की जाए। इसी तरीके से जो है वो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ाकार उलमा ने बयान किया है। मर्द के लिए एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर है और औरत के लिए
اعتکاف کی جگہ وہ گھر ہے جہاں پہ اس نے جگہ مخصوص کی ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ وہ عورت اعتکاف کرے گی۔ اسی طرح جس طرح مرد کے لیے پابندی ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی پابندی ہے۔ مرد اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، روزہ رکھے گا، کیونکہ روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کی شرط ہے۔ رمضان شریف کے اندر ویسے بھی روزہ فرض ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وہ روزہ بھی رکھے گا۔ اسی طرح اعتکاف صرف دنوں کا نہیں ہوتا بلکہ رات کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، چاہے وہ آپ واجب اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بمار رات کو آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ سنت موقدہ اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بمار راتیں آپ اعتکاف میں رہیں گے، رات بھی آپ کے اعتکاف میں گزرے گی۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے، آپ جو بھی ذکر کریں گے آپ کا اعتکاف میں لکھا جائے گا اور آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اور معتکف کے لیے یہ جو عمل ہے، معتکف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر، اپنے عیال کو چھوڑ کر اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جس گھر میں اگر بندہ مہمان بنے، وہ گھر والے اگر کریم ہوں، اچھے لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں، تو وہ اس کی عزت کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ معتکف جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم معتکف کی کتنی عزت اور اکرام سے معتکف کو نوازتا ہے، اور کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور کتنے انعام و کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالا مال فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے معتکف کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں هو یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کے دو بڑے فائدے ارشاد فرمائے گئے، ایک یہ کہ انسان اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ تمام ان نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو وہ باہر رہ کے کرتا ہے، اعتکاف میں نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا، مسلمان کی عیادت کے لیے جانا، اس کے لیے دعا کرنا، اور یہ جو سارے معاملات انسان جو ہے وہ مسجد سے باہر رہ کے کرتا ہے، تو اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے اندر اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ 2 عمرے اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی مقبول حج کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ تو اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا سنت مبارک ہے۔ ہمارے ہاں یہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے آپ اعتکاف کریں، کم از کم 10 دنوں کا اعتکاف تو کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 1 دن کا ایک رات کا اعتکاف کر لے، تو کم از کم اعتکاف کی نیت کو، اعتکاف کے ثواب کو تو پا لے گا۔ سنت پر عمل نہیں ہوگا لیکن اعتکاف کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔